Abzinda Zorogo Tenga Poga Ina Tibasa Runda Unigam to ONG Gizramba Obtala Seka Ya Sekba Menga Sansigli Senkende Newala Temse Santa Nasi Nimbuit Sembe Wala Tetsoa Ngeto Bielsi Apanswar na ton certab to Zindingesi Opsona Yenetap to na identity Sawenge Bi Nimbuida Ton Kene Fara Lenam sami seriket ki baya hawer so program te ada zamandara sanser sa kikyu sasika kyugla sampiga minisila ninga sengeta nimbuida kontab sugure yelle sia nazaka minere zenkabnaule enkeng zororo ya plateau central solma pora optisera nimbuida bene na ile ton kilra nerfata ton kwantarzo senken ne sorop sentendike na ile ton ti sugule kun ton tenga pour ton yisida ada na ile serale sugule kun sek Kasanga Sombonde Tiwala Forum National sur la Réconciliation ce sont wa Kuninga son wata et tout monta sinzin bene ya lompo pumano nekama Roger et nanti kelra ministre kwese Zéphirin Diabré. Il n'y a pas là tout dans les présidents de façon son excellence Rochma Christian Kabore qui ont les taxoninga ha ya waton tenga zem tawayi la ton tenga modèle et si la city yella kay pale il progrès never in the pinda a makam na makuton bon tom patron zanga ba mi mala ponton la ton fa kimberuna dictu na tonoa ya ba pun cheka jini la ton na tonge na kenni ti président de faso yeti bam yamawa hana yilenti zemeta si yitira e daya hamana yuri chiktenga chiktenga ti mo ti de lam ton bu neba bewa c'est une fois par mois un jour gomde la question yam ya wa no kina ko tande ke nan dem de bela donc ya ri sababu woni to kaane yam ngam ton hande ka na jour ha commune na batawa pour me chaque année wutu be me man na chara commune ko bista la plus chaud comme de ton tenga fa gili nembu de nan jiname sohe viehe comptable yam te ton wale fa nar maha ton tikna amnenge te na yon de kalen tume na temje na ma na wanti awati ta shell voilà chaque kan monti forum national de réconciliation kana wa kanikiwa wana te pama jinben mana ngome tenga yele jemetawa de comptable mbu na ile te pam tenga amne ba de kamel yakas mai karuna be rom kinda disin ya lobsa sosene la itambe bobo na jen tonga ya mina mimti kiwa ya maduta kiwa kuna ne moti gona vakahe la wana mana han tente tajini me kelare mame ha ka be jini mame polo la mak ministère tumtumba ba mi bebe kelare ngulo na kata ma woro Baisa Harut Kamba Zadaba Sula Yisa Sebre Anan Convenam Senkende Ne Baisa Rotatuma Observe Yurbona Ti la loupe pénitentiaire Latin était Baisa Rot Zadaba Longere Pombene Adaboulikida Bumdaning Bamson Tumde la seule Nisba Bamson Dekede qui baisse Sebkanga Sombonte la loupe pénitentiaire Ada Bum Sonayi Kiuga Yobio fin en convenam 5 ne sous la Touma 5 Baisa Rota Weng et tout le monde a zinda bene pas man penra Baisa Rota Zadab Sukoneda Yembre Tobnanti contre Venam Sebra Zugu et Kelra Sebgo Soumaïla. Angom administration pénitentiaire ya bank tinara zini son tum de ban jet prison lamba fa yelle ni prison lamba me donc yenni faire man zikans pour un andati et nebni son ko ngoba man biira bo mbi prison lamba pour ce pam to biora yinera seb kan beringa sebra ya zalam sebra ka kohode sebra man ya tontum nan tasa ningo nusu poa na riti ton pam sebra donc ton captain in kon siti ton pam ti wuso sik ni mbuire gili wala numéro kan han tiro to no a jouer same ton ni katar secours baye numéro jouer same en ka version numérique bara donc traité wat pour et ton pam net na til ton no na song ton do te pam ti wuso haya wuso ton puime la han ka wuso wap ton pam ton saramen dat yisa kiwa yo fa voilà de bonté semestriel qui va y avoir il y a tout mis France en tout et plus on en bas pour la cible quand on a engagé
ti Jean tum ning twen tanin buira tembange ti gouvernement manda wusuru naliti prison na yinere naliti nemni sembe prison pour vraiment na yinere donc ya lila tonda to wili nem buira te be bangme te nem membe gouvernement songo gouvernement ne bambe e prison na ma pour tourner bon anti GSP bambe beti prison na mana yisoma action sociale ne bébé l'octroi bébé donc société civile ne va faire bala moyen lam tunu yen kawu ko jomé donc ne va faire ya songra taba naliti mbe prison pour biurara na yinere iti basurunda kiba ya nguliyam tu ONG yuru sumbonti jiza talla seka ya sekba menga sensigli ada 5 de nebnalik venama antas nimbu nisba samte wala frontière da mora tetse mantumbu totore nimbu da songolinga en le pas nebsa sob menga mbetu mna son sob menga ambe wala lebra wenge la 27 bis bir ko de bis rikante kta lebra ribo sekanga atigma panswad ba sambe temsana aspusen ya Burkina Faso Mali en leti pasa Niger et sekazinda wordgo sia Burkina Faso natenga yi kiula ningar sambe pour la son yibante karasma nase etumnanta sezinda bene pa mampendra ministère la ninga singeta nyokolga itontenga pour sia sara nambe bene tobna konto venam seka zugo di kelga Laurent Wedraogo ba ning ket ni zamana tia covid a bezi sa fangili donc ya ren kiti ti tem sa fa l'armée serene te naïla to mane en sorte ti ba wana pak frontière dama bine ba ton kene bine ba ton yikane kenga bandata ti zuluesk ou kazini ya ren la tonda tempo zeize damba bam han ton dik initiative na organiser atelier kanga ti nibni France tum de frontière wa ton zindi yes ne taba to jesep nan tuma wana ti frontière damba ton yizi si la fizinga ti frontière damba ha wana pake bizulwe sa la ton yigosre ya ring la ton post de bosro ni atelier kanga pasisa kana mani Lenya ne kois bambala kibaya ne mora yala hadundar pusila baki kilala nyinga lamtum non tase sankot kibaya ne silmiren la zulle belo repora rende ke lampanya ti kibaya kenga tawri RTB television zugu mam konta yam seka bero winto wakata yibson watle yal sawila wena kilanga ngar zamana bane Jefiren Diabre Bata la mundaro no portal hakkunde bibbe Burkina Faso o tawama kengan zorgo o yehi ton joni kay o hawri e yimbe ton hala portal hakkunde bibbe Burkinabe hala mudum be jehi be kaloy ton le kibarju mede hande de jeccoto kalen hala majju e fa hande ndu wakkati dungu gonude delle ndemobe ko buri fu jodi be fara diogu Sud-Ouest laamu gawa kambo ndu jango no baay kebude joni kano biringal ko buri fu biringal tuba ko tata biringal meden gal hay suudu do nemo e ko biringal gal do sonnete do hebama no kengande delle o batta laamu darno demri leydi meden kam yi hokkila fa golle den fudde dum fu en kalan hala mudum sakirabe rewbe worbe nanobe fulfulde jodi be na hettinani medi wakkatiji bismillah modon on nyalli e jam ndelle han ko konomi don tobbe kibaruji ni kengande batta laamu darno portal hakkunde bibbe Burkina Jefiren Diabri kanko o tawama gallure zorgo o yehi ton o hawre bibbe wuro ngon hala portal hakkunde bibbe Burkinabe e tawti kambe du noy wonno no be baawi wattilde bakka mabbe no be jiri dum hay dum wonno hala mudum be kaali ton ndele wakkati mudum du hano pumano lompo guldobe amin goto tawanoma ton e noddan Umaru Tamboro wara fillonoden ko burini yuube le si leñe si golleji ko tawa le commune Zorgo ibe tawa do en e filade famude ko habbude e pamaral hakkunde bibbe leydi e hollude be kebi famde no gouvernement yiri gollal ngal eden tawa le forum commune Zorgo ko habbude e pamaral hakkunde bibbe leydi
ƴuwde no gollal ngal haani fuɗɗirde e rewde ko haani waɗeede muɗum fof faa keɓen leydi Burkina Faso to yimɓe muɗum paamri tawaade hollude ɓe ñande majjum holliɓe golleji gaɗaɗi ko falti ko laati sababuji torrude pamaral hakkunde ɓiɓɓe leydi le Burkina Faso wakkati on en kamɓe yimɓe ndegu zorgo fof ɓe keeɓi faamude ɗume wonno ko saboto rafi pamaral hakkunde leñi ngal ɗo gollal o battare laamu daraniɗo pamaral hakkunde ɓiɓɓe leydi daraniɗo laatake wakkati famin keɓe min gaɗa kuuɗe ɗiɗi arande majjum ka tindinde yimɓe ɓe en no wonno no hoorejo Faso Roch-Marc Christian Kaboré o yiiri pamaral hakkunde ɓiɓɓe leydi e gondal hakkunde yimɓe fof ɗiɗoɓel muɗum dum e filade faamude haddule commune fof torraji ko waɗata hakkunde yimɓe wodide faamude daliliji ɗi e wonno ko yimɓeje ɓen kooƴi fa keɓa kisa ɗiɗo torraji woodi e timminirde e dartude no wonno no kamɓe ɓe jaɓɓori gollal pamaral hakkunde ɓiɓɓe leydi o forum gonanɗo commune Zorgo ino tawa dow lawol ngal battare laamu daraniɗo pamaral hakkunde ɓiɓɓe leydi hooji anniya e gollude baddude e yimɓe dow ko haɓɓodi e pamaral hakkunde ɓiɓɓe leydi haddule commune naji Burkina Faso fof ko wonani commune Zorgo ɗo rafi pamaral ngal fu tawa kano dow lawol ko haɓɓodi e feccugol leydi rafi pamaral hakkunde leñi woodi rafi pamaral ko wonani ndonugu laamu tubal ɗum wonno ko kanko Zéphirin Diabré o holli ayo ɗi delle jaren yesso so nen ƴuuri Zorgo en tawete joni Gawa toon du batta laamu darono demri leydi meɗen o yeehi toon kenga o ontoyi suudu nokkuɗo biringal ko ɓuuri fo biringal betegal NPK e tawti biringal meɗen ngal anduɗen ngal ko wonno ko wawi heɓede toon jango hanon ndemoɓe juuɗiɓe toon kamɓe ndu no mbawi heɓude ngal biringal fa nawtoro e le golleji muɓɓoy botoru fu yo ujunaje 3,6 wonno ko keɓoton coodon ɗum ndelle kenga nde wonno ko golle ɗen fuɗɗi woɗi yo tonnuji 4 wonno ko ɓe anni hikka kay wuttinde fa ɓe kokka ɗum wonno ndemoɓe keɓa nawtoro le guese muɗum ndelle fa hannden e noddan Umaru Tamboura kamɓe remoɓe tawaɓe ndewgu Gawa ino keeɓi ɗo en engrais ko watta tonneji 4 joni ka central kokko awde e kaɓitirɗi ndemri laatake hunde ko heɓa ɗum fuɗɗani e muyɗe hoorejo leydi fa heɓana haddu remoɓe leydi meɗen fuu awdu e kaɓitirɗi ndemri ko moƴƴi woodi ko coggu muɗum towa. Je voudrais dire que l'honneur revient au chef de l'État. miɗo muuwi wiide ɗo en haddu jettoje fof gonanayno hoorejo leydi sabu kam hokki daliliji fa haddu remoɓe ɓe fuɗɗuɓe doytire woodi miɗen tawa ɗo en e jaɓɓade engrais mo région horɗore gorgare heeɓi e ndelle dow ɗum e miɗo muuwi yettude haddu yimɓe daraniɓe gollude gollal ngal fof fa remoɓe ɓe keɓene oɗo engrais pour que la CAIMA puisse permettre au marché de pouvoir bénéficier de ces engrais. haddu hitande hikka nde central o hokkan haddu remoɓe ko watta tonneji 15 engrais yimɓe daraniɓe feccude ɗum gollidan haddu baale remoɓe ɓe en fof woodi e ley duuɓi garoji cuuɗi to engrais ji ɗi ndesete ñiɓete les province ji e commune naji ɗi fof haddu milliard uji 5 wonno ko hawrudura fa engrais o soode botoru engrais MPK sodatake no 3,600 ayo woɗi ndelle so ni en ƴuuri Gawa fuu en kantiran cibaruji meɗe tawede gallure Dedugu toon du ƴuude jeena lew tubako nde gonɗen ndu naɓe gondi toon e jonde ko ɓuuri fu yimɓe kawjiɓe golle nema faɓe kaala haala ɗum wonno ko cogguji hoyiji e cogguji nema ko ɓeydoto le leydi meɗen hano munnande tomate mo jeton o debbo hollitiki o buuɗi 40 wonno ko wawi heɓede na tiiɗi sanne ndelle ɗum waɗi ko yimɓe toon kamɓe nduɓe kawriti faɓe gaɗa jonde ɓe daara ɗum e wonno koɓe mbawi waɗede ko saabi ko ɗum wonno coggu nema on no ɓeydori ni hannden en nayi wonno kamɓe dinoɓe jeeyi ɓe gattira bakka maɓɓe heɓa coggu ngun ta ɓeydoro noon jango ɗum wonno ko ɓe kalata haala muɗum ele jonde maɓɓe nde woɗi du ɓe keeɓi hollitinde ke hano cogguji nema ko ɓeydoto ɗum du wona dewgu maɓɓe tan de so ni o daari fuu yo wana an kan yo huuɓo haddu leydi meɗen ni fuu ndele ƴuude gawri en ni e tawti ko ñameten feere ɗum fuu cogguji muɗum na ɓeydoto ndelle saabe fa kamɓe du ɓe jooɗi ɓe daari ɗum wonno ko mbawi waɗgol le majju ndelle e heɓude fa handen paamole majju hano dabere nde ɓe jottinta fuu
nden dabere tawa face of gallude dedugu wonno ko be gadingal kawdita no wawi wallude diwguji goddi fu kamdu ada nden dabere tawa no wawi wallude heba joni kay ko coggu nema beedoto dum heba buyto le leydi meden sabu dum wana ko hoyi so ni yimbe be ngala bawde na heewi le leydi fu hay so coggu nema no beedo fu on tawanke na tidani boy kambo fa keba jonka nema fa nyam fa kara ndelle le gallude dedugu tantan bitikaaji do nemaji sonnete di gouvernement buytata coggu mudum na wadana bitikaaji sappo e jeenay wonno ko tawa ton dele be daran dum wonno ko bayi wadugol fabe beeda dum fu hay dum wonno fendaje jonde mabbe de sakiraabe cibaruji meden nyaloma handen hantoke ndelle ko mi mbawi do don tan fofo modon Allah hollude jango e jambe cellal gasim famin keba cibaru goddi gari min jettina suudu baba fofo modon jam nyallande Zephirin Jabri alit mi zorgo marala kasekata klifale ko euro donna kanyosen kata ben ani adamadiya ba seka sabati anga jamana konna na chugomine kama soro Maxime Kone alitumbe tama konna kaseka fle obseka kalandira wa mi sorasi keme saba mi polsu ani gendarme oluye kalansoro kanyosen kata obseka doforo kalonia kan chugomine kaseka ni torola kaseko lakele kaseka na here fada mara fanfela balma Burkina Faso tourism kan bago anikle autirasi abaka jabaran so kabine aka fabara wagadu anga klifa foriba akling la gele amata damena amata bo minye Zephirin Jabri ali tamabla asenkoro kanya sinkata ay tamabla asenkoro kanya sinkata bo zorgo mara fanfela atarabo zorgo kaseka fle ay baraso meseka ke chugomna oro fanfela anaka baraka da den uli tura nyon kun kaseka aklifale ko onyonje kaseka famiyaro ko do anga chide montumaro pumano lompo ali tianka chide wokeneka o misoro kana dama an kasuko laje o bora zorgo mara bella gelena kata ebwa barakeda ani jokulu mun be sigino zorgo kakobda mara konnana unana kalanso milo kanyasin kata ebwa ben ani adamadiya be se kasabati chugobna ani fasodiya be se kasabati fasodon uninyonche zorgo mara kakobda konnana kanyasin kata gouvernement ka miria fanfela la do dowerete kase ka fle muye chow ani mo kase ka tarike e wazorgo maraka kubda o kase kana tarike kanyasin kata benko fanfe anga jamana konananda uye e wa fenya na mai mimina kase ka to be ani student ko se ka sabati chukubne mini wakati na o makonya be kase ka temeni e wa fero jonjon ye min taleno katabla anga korlonko e wa ni e wa chiu ka takama chuku fanfela la mimina kase ka to anga se ka kuna wulu nyana mon soro kata be ani adamadiya sabatili kula anga jamana konnana mi e walloni kala ye ni don nado ayaka ku latge mo nyache o san fanfela la kayira ka fo ku be e wa fembe be se katama anya koro nga kaseka fili mi sigi nyonya o kenbe ka degu soron bala anga jamana konnana aka kando e wa mi anga bulutu yedo olu kan kaseka onindo kusebe ko ni na kata kubda mara fanfela la do mi ka yansin kata kubda kelo oni nyonche ben ani nyonche ani bembele am sigi no o yoro den oni nyonche o yimiria ye kabo e wa ministre somtano kata ben kuna anga jamana konnana ni fere jonjoni do kaseka flifen flawlo sigineba adenkolo abedamna ne miye kaseka nyagram o yoro dewna o kaseka anga jamana ti rock marki san kabure aka miriam abala nyina kaseka to ben ani adamadiya baseka sabati chukobne ani sigin yonya baseka wasa faso don oni yonche aflana kaseka o yoro don ka hamina ko kafu kata uluka miriya ejumai anuka ni yorota ejumai kanyase kata ben baseka sigi chukobne ani kelembo yoro lo baseka oni ndola chukodo kaseka fereso la jam be kaseka sigi herela oro fonfela ni zorgo ka kobuda ka nyonyendo o basigira fema koso o kaseka fero jonjonta fero jonjome ka bo anga ministre somontano katasture ko kuna ani adamadiya sabatul ko kuna o ka nyonyeni basigi memna kesobe kaseka o ka hamina ko kasoko ka fonyonka kata faso ka tagma chucha zorgo ka kubin o mato o kofe o lufana bembalia siginbo o rofan fe kata du kulo la don ko fanfe ani ay wa sigi nyonya basigi nte kusaba o rodo oni nyonche nimbe kana fara nyonkando kata fara ay wa miye landamo o lufana o kan yorota o be obuna seko unirota don jango ben kaseka sor oro fanfelala o Zephirin Jabri ministre misigino kata anga ben ni student ko kuna anga jamana ka haminan koyi
amtana nga tibare albele ka yara ka fokumun tuma fara tugumna anga kuma ba kolina do miya e ba polisi kemesaba ane polisi ni gendarme kemesaba lu ka fola nyon ka se ka lonia soro ala ni union européenne ka barasin da babulera o ka se ka ta lonia soro lonia me ka sobe o ka se ka lakanda sigi e wa fada mara fara o sugandira o polisi no gendarme no o bora fada mara fanfala ka se ka famere ko do anga chidenu o tumo kene kan e wa wagadugo yorla polisi an rasmane zundi o luti anka chide o kene ka o imi soro kana dama anko laje kaseka to lakana ba ka sigi to min mi fada mara fanfela la do aka kan aman kesir ka ambulu da jonjon ka katabla lakanda ko kan nan ko langa na o ye bulutu o sen fedo mi polisi no gendarme o lule lonia soro ka nyasin ka to ka bo ay wa miriam sorla ka bo stabefe o ye barase mi sigira kaseka fili here ba se ka sigi sara mara fanfela la chuma ko région de l'est kabni no vam kalo kle folo konena san wafla anita ani konoton de polisi ani gendarme kemesaba o lutara kalanso kaseka ta lonia soro o labena kaba obuno blakata aywa mi fada mara fanfala o kase kata lakanda se kase ko yoro don hakli sigi ade demen sugundo amafe parce que kelemi bi ankanya ni kansara ni an yere ta kelelo waya mo shiti se kana keleni ke an nona an mi fe an ga deme bago fe o kase ka an deme ka formation ke o kase ka an deme ka quelques minutes di an ma na yo soro an yere ka kulo amana lonai donc on kon bu fori di uma ka fori di union européenne ma ka foni di enabel ma ka yira ka foko halble anyi barami kenyon fe baran ka sika tanya fe anga sika mo wore formitu ni bolma farano sorla ka bo union européenne fedu ani ay baraka dam sigino ka bo belgique jamana na kata yiri wala ko famfa amabul ko enabel parce que mi yere diarane c'est que munu forminani o bora o ka keleke yorona kana formation ni ke o bisigi kata o ka yorra parce que ubo ka maralon ka teme an yere kan donc o bora fada sura policier en gendarme donc o bina sigi kata fada o bi fada lon yanama donc amana kesababu ni ala sona ni ala farankan amana doni bo anga jugun nuncem nin kalansene blani 50 o to dore sita bes aba la nyina ka se ka dofra anga policier ni gendarme ka lonia kan ane ka se ka dofra lonia mi tuntunna e wa oro do oni nyogonche ka se ko ban lonia basigi tuguni ka se ka fle mi ye fada marade o ka se ka to ben ka se ka sige ani lana ka se ka sige gendarme ani policier oni nyogonche fada marala amtana nga tibare am bolse sankatan yero soro bo la somara ministre msigino kata jawu ko kuna aruna kabure anaka ko famo lo ko ali tamana kata bo la somara la kase ka fle abeta ka koroshili da aka baraka da kan mi jawu kunya anyata be chugode e wa mi bo la somara fam fela la kase ka famero ko do absetu bokum andrissa traoré olitian ka chide o kene ka o yimi soro kana dama anko laje o katama kono SNC tekra bobo julaso ministre mimbi jago bolola bara ona nyona o kako kunanga jamana kono aruna kabure na tabanyo oye onyada o kabara takabolo fen bela jenika tulun bi laben chuko jume abike ka bla sufia kan chuko juma tulu bi dlan chuko mina katla ka labla dudun ye o benya yirala niro tabawra abaloko SNC tek olubi kori kolo de bayelema ka tulubo katla tuku ka safne dlan kanimboura bigen ka dumini o be o fana ni laben ka do 50 kilo boro kono ko feere dugudoma kalonko o ka mino beni loyro baye adamadon ka si ko nyuma na jamana konna na ministry bi fe ko jagbeleya o ka kura ka nyino fe o ka bamba bele tieno ko do yere la tulu songo kan o yoro la ministry ya feta ofo mule nana ni oye fere juma de kan ka bla 5 wala saka no ya dugudun ye o da sera o ko na nyona o bela jenima o tama ko na na du mi e jago kelaw ye o manyina ko bawo SNC tek bi kori kolo san senekelaw do fe no mana o bayelema o bitla ka adi jago kelamu ma o lugu be kumbe mi bato o lugu mo be ka famiyali kilen soro o ka bara o takabolo nyuma fanfelara o min kera o wele kunye ni tama ni konona na o jago kelaw ye la yuru taka yira ka fo ko lu bena SNC tay chikeda mo deme o ka se ku ka bara o ke kanye wala sa o ka la nyinu ka dafa ka faraw kan tulu ka soro sanga ni wakati bera ka labla dugudun ye ni o ye olugu dasiri kan do ye fana
anga cibara laban amuto albele bobo la soka ira ka fabaro ko atilon tamene mintum bena anga chokalo kle segi mani dumasit tamale okera sobe ay wa sangiba bena bobo la so onana ni chene kanya sen kata bobo la soka misribaka okera ka sobe fankile ay wa war la kabe akara jusukasi ani nusong boya ani nimisai ay wa chama fe kanya sen katoka kaseka famere ka anga cide montum sata boare aleka siriflini seli fana silini kofe ni dimasiloni na utkalo kle shegi Bobo Julaso misiriba fando waluna kabi ka uke barinanko ani nuso goya ye Bobo Julaso silame onfe. Barla ana parce que minare ni tuma mi bi misiri dilana minare ni uya foka ali kan ko bolo makanga magale la misiri tobe dilana ka minare ntui donc mais anana e ka fo le flan na minare commencera ka peren doni. Donc peut-être on a parlé en bera benani chuga na telera chuga ma parla en bera quoi. Sapeur pompier ou lui au seko ke walisa ka seka misiri ni sanfela to jigi akana ke cheni a bintola. Fere o kakanga tike teliara ka seka alo croai. Mais mo kan ka milo ka fo minaren fana ni ti minare premier ka fo ni lebe depuis 100 kemen kono a réhabilitera. Donc peut-être amna na réhabilitation sabana le fana ke aka ke ka yem ko so aka sika san chama fana soro aba lo ko yele mana ko ti ko mfolo ti go gedron tunte folo bet mi nege so kan moto tunte mankan tunte bon même sanji tun organiser lo mais fembe yele mana donc anya sala ni kan mobili mo metle ko na mobili kemen ko bo amba e fana bara baba we ke travaux baba we ke misiri gerefe amba e fana ka fo fonyo fana fonga boyena amba e fana ka fo sanji fana chaira ka teme kormanka fembe yele mana donc o yele mani o le fana bi jura misiri kan doni moi je pense que ni kofe an kan ka si ka miri ka fle am se misiri ni protéger chugodi ka bo mankama ka bo bruit baba mo mi se ka joaka anga se ka latanga ko awkalon ka fo ko selitina lalo Julaso ba misiri bani kono Silamen dine nyemoro ka fotara mogo bna to ko ka alabato ke akono yani baraw ka damene croyi tuguni Balma Burkina Faso tourism kan bogo amanga bika kuna fulu kuna chanta nga anga barat na jo ab tamana alibili nala isni rana baw soro fufu konnana anit le feni wakati kele no akele be anichi akala jella antle